23 феврал барои мардуми тоҷикистон як рӯзи таърихӣ ву муқаддас аст. гурӯҳи эҷодии муассисаи давлатии телевизиони ҷаҳонамо тасмим гирифт ки ин рӯзи муқаддасро дар суҳбати сарбозон таҷлил намояд. Салом сарбозони шуҷои ватан. Салом. рӯзи артиши миллӣ ба ҳамаи шумо муборак бошад. Раҳмат. имрӯз мо омадем ки дар суҳбати шумо аз ватану ватандорӣ, хештаншиносӣ ву худогоҳӣ ва хизмат ба халқу ватан ҳарф бигӯем. шумо омода ҳастед? Бале, омода. ҳаёти сарбозӣ чӣ гуна аст? Ба ин зиндагӣ одат кардед? ман сарбози қатори Ҳакимов Умед, сокини шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Абдулла Абдулвосиёв ба сайф қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам. барои мо сарбозон ҳамаи шароитҳо муҳайё гардидааст. ман сарбози қатори Холназар Фахриддин тӯли 5 моҳ мешавад ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмати ҳарбӣ карда шудам. имрӯза дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат дар сатҳи хеле хуб қарор дорад. бахусус дар ин қисми низомии мо ки қисми ҳарбии 08-02 мешавад, барои сарбозон хеле шароитҳои хуб фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла дар ошхонаи қисми ҳарбӣ, дар хобгоҳҳои қисми ҳарбӣ ҳама лавозимотҳои замонавӣ ва китобхонаҳои ҳарбӣ барои такмил додани донишу малакаи худ ташкил карда шудааст. ва ин рӯз дар ин қисми низомии мо ба он сарбозоне ки баъд аз донишгоҳ ба қисми низомӣ ташриф оварданд, барои онҳо китобхонаи замонавӣ ташкил карда шудааст ки онҳо метавонанд ки барои такмили донишу саводи худ аз он китобхонаҳо истифода баранд. мусаллам аст ки ҳар як қисми низомӣ тартиботи махсуси худро дорад. шумо аксариятатон ки эркаи модар буден, ноздонаи хонадон буден ва ман бовар дорам ки субҳ барвақт намехестед. дар ин ҷо чӣ хел буд рӯзҳои нахустин вақте ки ба ин ҷо омадед? ман сарбози қатори Азимов Тамир тӯли 6 моҳ мешавад ки дар қисми ҳарбии 08-02 хизмат карда истодам. дар муддати мисол 20 рӯз 1 моҳ мо ба ҳамиш тартиби рӯзи қисми ҳарбӣ одат кардем. шахсан ман худам ба ин ҷо омадам, саҳархезӣ барои мо хеле мушкил буд ки баъдан дар муддати чанд шабона рӯз мо ба ин мушкилиро ҳам паси сар карда ба ин одат кардем. яъне ки ҳар саҳар бо ҳамун тартиби рӯзе муайян карда шудааст, аз хоб бо хоҳиши худамон бармехезем. аз ҳаёти сарбозӣ чӣ омӯхтед ки онро дар ҳаёти маъмулӣ низ истифода хоҳед бурд? вақте ки мо ба қисми ҳарбӣ омадем, якумин дараҷа ба қадри зиндагӣ, ба қадри падару модар, ба қадри хештаборон расидем. ба ғайр аз бо ҳамин нобаркардагиён боз ба мисол ман дар ин ҷо механик ронандагиро ёд гирифтам, тирпаррониро мисолгиро омӯхтам. аз ҳаёти сарбозӣ чизҳои зиёд мо ба худ гирифтем. масалан шустани сару либос ва дарзмол кардани сару либос, пухтани ҳар гуна хӯрокҳо ва пур кардани тир дар тирдон, бо яроқ паррондан, рондани ҳар гуна техникаҳои ҳарбӣ. ман Атоев Шодрӯз аз шаҳри Исфара тӯли 11 моҳ мешавад дар маркази таълимии қисми ҳарбии 08-02 хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи ҳар як ҷавонмарди ба номус аст. дар ин ҷо дар хизмат сарбозон, сержантон ба қадри хештаншиносӣ, ба қадри падару модар, ба қадри волидон ва аз тамоми он малакаҳои истеъдоде ки дар ин қисми ҳарбӣ омӯхта истодаанд, яъне аз машғулиятҳои тирпаронӣ, машғулиятҳои амали ронандагӣ дар қисми ҳарбии 08-02 аз худ намуда истодем ва чуноне гуфтам ин ҷо маркази таълимӣ аст. дар маркази таълимӣ мо аз дарсҳои тайёрии тактикӣ, тайёрии сафароӣ, тайёрии амали ронандагӣ, машғулиятҳои амали ронандагӣ, машғулиятҳои тирпаронӣ мо огоҳ ҳастем. ватан модар аз нигоҳи як сарбоз чӣ гуна мафҳум аст ва ки ин лаҳза ин воҷаи муқаддасро васф мекунад? тоҷикистонро ба ҷону дил баробар гуфтам, меҳрубон занҳои ӯро ҷои модар гуфтам, духтаронашро ба қалби пок хоҳар гуфтам, навҷавонони накӯяшро бародар гуфтам. нозу неъматҳои хонам ганҷи саҳрои ватан, ин сари болои ман аз дасти болои ватан, шафқату меҳру вафо бошад саропои ватан, шеърҳоямро ба вазни он
برابر گفتم. مثل شیر مادرم هر چشمه دارد آب پاک، یافتم نشأ و نما از آب و خاکش مثل تاک. آمدم در آن به دنیا، می روم در آن به خاک. کوه و صحرای وطن را خانه و در گفتم. واقعا هم وقتی که سخن درباره وطن می رود، وطن این یک جای هست، یک منزل هست برای هر یک شخص عزیز مقدس. وطن این خانه ماست و ما باید برای حفظ آن، برای خوب نگاه داشتن آن و برای گلگل شکوفانی کردن آن سهم خود را گذاریم. تشکر زیاد. مرحمت. نفر دیگر. زیبا وطن دارم، خوش منظر و خوش نام است. شکرانه هزاران بار، آسوده و آرام است. دارد وطن استقلال، این خلقی بلند اقبال. اولادی به فرهنگی فردوسی و خیام است. دارد وطن استقلال، این خلقی بلند اقبال. اولادی به فرهنگی فردوسی و خیام است. جانم وطنم بهاری ارمانم، ارمانی بهارم وطنم. جانم وطنم بهاری ارمانم، ارمانی بهارم وطنم. جانم دور از تو روم اگر به هر ملک، دور از تو روم اگر به هر ملک. چون پرچمی توزی سرفرازانم، چون پرچمی توزی سرفرازانم. وطن باغ و بهارم، همه دار و مدارم. توی اوج و برارم، توی شعر و شعارم. وطن باغ و بهارم، همه دار و مدارم. توی اوج و برارم، توی شعر و شعارم. من فکر میکنم که میان شما نفران ایجادکار و صنعتکار اینجا حضور دارد و عینی حال میخواهم که این مهارت خود را نشان دهید. مرحمت. که اولین شده مهارت ایجادکاریش را پیشنهاد بیننده ما میگرداند. افتخار از وطن ما را بس است، مهر آن در جان و تن ما را بس است. کی طلب داریم چیزی از وطن، خاک آن عطری کفن ما را بس است. از وفا با نبض ملت هم مرام میزند دل، این زدن ما را بس است. در پی جاه و جلال نیستیم، از قطاری ها بودن ما را بس است. پیشبر پای نشان افتخار، تگمه در پیرهن ما را بس است. ای که میپرسی چی دادی بر وطن، دادن دادی سخن ما را بس است. تشکر زیاد. های چرخا فلک مرا به چرخ آوردی، آی کولابی بدم مرا به بلخ آوردی. آی کولابی بدم آبی شیرین میخوردم، آی کولابی بدم آبی شیرین میخوردم. انا سرگشته مرا به آبی تلخ آوردی. چین 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 قدی تلار چین چین، چین 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 محیط پر چین چین. آ چین 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 قدی تلار چین چین، چین 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 محیط پر چین چین. آی لعنت به کسی که ای وطن کنده شود، آی افتد به غریبی و به کس بنده شود. آی چرخا فلکا گردد و آید به وطن، آی چرخا فلکا گردد و آید به وطن. آی این مرده ای 100 سال از این او زنده شود. چین 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 قدی تلا چین چین، چین 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 محیط پر چین چین. آ چین 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 قدی تلار چین چین، چین 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 محیط
پرچین چین. با آواز هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان شادروان نگینبانو راوپова. وعدت و انتظارم تو بیا به خانه من، طاقت دوری ندارم یاری پر بهانه من، طاقت دوری ندارم یاری پر بهانه من. بازای مستی بهارم بازای فیض بهارم، دل ساده شده عاشق چی کنم چاره ندارم. عاقبت بدام عشق من گرفتار شدم، عاقبت بدام عشق من گرفتار شدم. به غم و رنج و بلا شب و روز یار شدم زار شدم. با آواز هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان استاد میرعلی دوستیوف. ساز ما نوا دارد حرفی ما صدا دارد، خلق راهنما دارد صلح ما لوا دارد، خلق راهنما دارد صلح ما لوا دارد. ملتی به فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم، آمینگین و تاج پاسداری و رنگیم. ملتی به فرهنگیم هم دل و هم آهنگیم، آمینگین و تاج پاسداری و رنگیم. خلق راهنما دارد صلح ما لوا دارد، خلق راهنما دارد صلح ما لوا دارد. سلامت باشید. дар ин қисми низомӣ вақти дидорбинӣ бо волидайн чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? در تمام قسم‌های حربی روزهای شنبه و یکشنبه روزهای دیداربینی با سربازان با سرژنتان است و البته می‌تواند که روزهای شنبه یکشنبه والدانش، خویش و تبارش، همسبق‌هایش، همکورس‌هایش، همکارهایش دیده نمایند از حال و احوال انا همان سرباز، انا همان سرژنت. و اینجا باز به معلومات شما میرسونیم که قسم نظامی ما مرکز تعلیمی 0810 از خانه والدین عبارت است که شخصان یا والدینی که از منطقه‌های دوردست جمهوری تاجیکستان به دیداربینی فرزندان خویش میآیند میتوانند در خانه والدین در همین قسم نظامی دیدن نمایند و اینجا می توانند 1، 2، 3 روز همراه فرزند خود زیسته از حال و احوال او، از رفت خدمت های او با خبر باشند. روزهای استراحتی سرباز که روزهای شنبه یکشنبه می باشد، برای همه سربازان تلفن های موبیلی تامین کرده می شود تا به اهل و عائله خود، یعنی که از وضع و سلامتی عائله خود با خبر باشند. روزهای شنبه یکشنبه البته هستند همکارانم. من خود طول 5 سال در دانشگاه تحصیل علم کردگی هستم و روزهای شنبه یکشنبه همکارهایم، همسبقهایم، همکورسهایم و شناسهایم از حال و احوال من دیدن می نمایند و خبرگیری می آیند. البته در روزهای شنبه یکشنبه والدان سربازان حق و حقوقی و قسم حربی آمده از حال و احوال فرزندشان با خبر شدن رو دارند. در روزهای شنبه از ساعت 12 تا ساعت 5 بیگاه و در روز یکشنبه باشد از ساعت 9 تا ساعت 5 بیگاه سربازان می توانند با والدانشان دیدن نمایند و هست در رابطه ها وابسته کرده شده است شخصان مسئول که همان تلفن های موبیلی خشقت سربازانی که از راه‌های دورن از شهر و ناحیه‌های دوردست کشور هستند با تلفن های موبیلی خش با والدان خویش در صحبت باشند. و اینجا قید کردم آورده است که در روزهای شنبه یکشنبه که روز استراحتی سرباز می باشد، برای آن سربازانی که عائله دارند و سربازانی که برای بنا بر سبب وضع عائلوی با مرخصی به مدت یک شبانه روز برای دیداربینی پدر و مادر خود روانه کرده می شوند و اینچنین با اون سربازان با بنا بر سبب وضع عائلوی به مدت 5-6 شبانه روز با رخصتی رفتن هم اجازه هست که آنها رفته از وضع عائلوی خود یعنی با خبر باشند. پس از مشق و تمرین‌های هر روزه تفریح شما چگونه می‌گذرد؟ بعد از خوراکی پگاه روزی ما هر یک ما به مشق‌های سفرایی می‌رویم. بعد از مشق‌های سفرایی هر یک روتا به خود تعلیمات خود را دارد. به هر یک آنها به درس و تمرین‌های خود می‌روند. بعد به هر یک سرباز وقت خالگی داده می‌شود که هر یک سرباز وقت خالگی خود را
чӣ хеле ки мехоҳад мегузаронад. Мисол дар ҳар як рота барои ҳар як сарбоз алоҳида мисол зергиребон дода шудааст ки онҳо ҳар рӯз зергиребони худро иваз мекунанд ва боз дар ҳар як ҳамин ротаҳо шахмат, шашка, оини нилгун ва дигар чизҳои шавқовар мисол ҳар як онҳо китоб доранд, китобхона ҳаст ки ҳар як сарбоз метавонад аз китобхона китоб гирифта истифода бурда дониши худро мукаммал гардонад. Шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ қисми дуюмашро тамом карда ба қисми сеюмаш гузаштем. Ман дар 6 моҳ 5 китоб хондам. беҳтарин ки ҳар яки онҳо китобҳое буданд ки таърихи халқи тоҷик, таърихи қадимии ориёи наҷоти худамонро таҷассум мекунанд. қаблан ҳам ба китобхонӣ машғул будед? Пеш аз он ки ман ба қисми ҳарбӣ омадам, на он қадар ба китобхонӣ машғул будам. Вақте ки ба қисми ҳарбӣ омадам, бисёртар машғул шудам. ман сарбози қатори Умедҷони Саидмурод, истиқоматкунандаи ноҳияи Данғара, аз комиссарияти ҳарбии ноҳияи Данғара ба ин қисми ҳарбӣ даъват шуда тӯли 6 моҳ мешавад ки дар қисми ҳарбии 08-09 қушунҳои хушкигарди Вазорати Мудофиаи ҷумҳуриямон адои хизмат мекунам ва адои хизмат барои ман дар сафи қувваи мусаллаҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле бобарор мебошад. чӣ хеле ки қайд кардем ин қисми таълимӣ аст. ҳаррӯза мо дар ин ҷо машғулиятҳо дорем ва дар вақтҳои холигӣ бошад ҳамаи ротҳои мо аз шахматҳо, шашкаҳо ва оинаҳои нилгун муҷаҳҳаз мебошанд ва мо низ дар вақтҳои холигӣ аз инҳо истифода мебарем. ҳамчунин қисми ҳарбии мо бо китобхона муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ метавонанд ҳамарӯза аз он истифода кунанд. аз суҳбати шумо мо пай бурдем ки миёни шумо нафароне ҳастанд ки пас аз хатми муассисаҳои олии кишвар ба ин ҷо омаданд ва адои хизмат намуда истодаанд. аз ин маълум мешавад ки эҳсоси худшиносиву худогоҳии ҷавонон бештар гардидааст. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки шароиту имкониятҳо дар қисмҳои ҳарбии кишвар хеле хуб ба роҳ монда шудааст. мо тӯли 5 соле ки дар донишгоҳ таҳсили илм намудем, баъд аз хатми донишгоҳ албатта кору фаъолияти хешро дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҳизби халқи демократӣ, дар нашрии Минбари халқ кору фаъолиятамро идома додам ва дар пеши худ қавл додам ки аввал аз мактаби мардонагӣ меравам унҷо хизмат менамоям, сипас кору фаъолияти хешро идома хоҳам дод. баъд аз хатми мактабҳои миёна, баъд аз хатми донишгоҳу донишкадаҳо ҳар як ҷавонмард, ҳар як ҷавонписар биёяд аз мактаби мардонагӣ гузарад ва хизмати хешро барои Тоҷикистони азизи худ, барои модар, барои ватани маҳбуби худ гузошта бошад ва каме бошад ҳам ба Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузошта бошад. шириниҳои шафоат тасмим гирифтааст ки бахшида ба рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ин шириниро баҳри шумо тақдим намояд. воқеан ҳам ватан ҷои муқаддас аст. ҳифзу ҳимояи он бошад вазифаи шаҳрвандии ҳар яки мо мебошад. инҷо барномаи дар суҳбати сарбоз ба анҷом мерасад. саодати бепоён насибатон.